Bayang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Dide ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan nini sa Uzamis. Kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa oktaba sa Pasko sa Pagkabanhaw, Abril 19, 2022. Mga igsuon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Naghilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan unya. Mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makailak nga si Jesus di ay kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og sa inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo maayong buntag pag-usab. Daghan kayong mga biblical scholars ang ni-offer og mga theories ngano nga si Maria Magdalena karon sa ebanghelyo wala makaila diha dayon kang Jesus dihang nakita sila o nakita niya si Jesus sa in the morning of the resurrection, on the day of the resurrection. Ang uban nga mga biblical scholars may propose nga tingali tungod kay the reason Jesus might have looked totally different from the earthly Jesus. Mura ba og ang nabanhaw nga Jesus, ang hulagway, ang iyahang postura, lahi kaayo no sa dihang wala pa siya magpasakit o magpagkamatay sa krus. Lahi ang iyang lawas dihang wala pa siya moagi sa iyang kamatayon sa lawas nga iyang nabatunan dihang nabanhaw na siya, no, iyang glorified body. Ang uban usab mo submit no nga sama sa usa ka typical nga Hudiyo, si Jesus might have taken the Nazirite vow, no? Usa man ni Nazirite vow. Usa ni ka solemn promise or mission taken by individuals who have voluntarily dedicated themselves to God, no? Usa ka mission nga ilahang nga gihimo, no? Solemnly, usa ka panaad nga gihimo solemnly sa usa ka Hudiyo nga paghalad sa iyang kaugalingon kadto sa Ginoo. Makita ni sa Book of Numbers chapter 6 verses 13 to 20, no. Unya ang instruction didto, yan na sa basahon no sa Numeros nga once nga mahuman ang misyon, no, nga once mahuman ang promise, a solemn promise, ang Hudiyo kinahanglan nga mohimo sa usa ka talagsaon kaayo gyud nga mura ba og tulumanon after the mission, no. Kinahanglan nga putla niya ang iyang buhok, no, as a symbol nga na-end na ang vow, no, ang promise nga iyang gihimo. So tungod kay si Jesus nahuman man sa iyang mission, no, sa pagsangyaw sa maayong balita, no, sa kalibutan, ang mga biblical scholars they proposed that he must have cut his hair and shaved himself clean. Hinungdan nga wala siya mailhi no ni Maria Magdalena.
Pero sama sa kong giingon, these are only theories mga igsoon. And doon asad ko akong kaugalingon nga contention mga igsoon. And I would propose that para nako ang hinungdan tingali nganong wala gyud kaila si Maria Magdalena dihang nakita niya si Jesus tungod kay first and foremost deep down in her heart wala man gud siya mangandoy o wala gyud siya mag-expect nga mabanhaw ang Ginoo. Gani makita nato diha sa ebanghelyo ni San Marcos, klaro kaayo no nga siya si Maria Magdalena kauban sa laing mga babayi nangadto sa lubnganan, dala nila ang mga pahumot nga ilang igdihog unta sa lawas ni Jesus, which means no nga naghuna-huna sila nga anang adlaw na pa si Jesus nang higda no patay si Jesus kay lagi deep down her heart Mary Magdalene did not expect that Jesus would be resurrected from the dead. No? Makita ni nato sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 versikulo 1 no. In the New International Version ani ang pamulong no sa English New International Version nga in English, when the Sabbath was over, pasabot human gyud sa ikapitong adlaw, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome brought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Sama sa kong giingon, ang iyang gi-expect mao nga si Jesus niya nang adlaw no sa pagkabanhaw, dili pa mabanhaw, dili gyud mabanhaw. Muning nagdala sila og mga pahumot aron idihog nila sa lawas ni Jesus. Og dihang nakita niya nga naligid na ang bato and the tomb without the body of Jesus, ang iyang reaction before the angel was that gikawat nila ang akong Ginoo og wala ako masayod kung hain nila siya ibutang no sama sa atong nadungog karon sa ebanghelyo in the Gospel of John chapter 20 verse 13. Kay mao ni siya ang kamatuoran mga igsoon sa katapa. In conclusion, tungod lagi nganong wala kaila si Maria, tungod kay in the first place Mary Magdalene did not expect that Jesus would be risen from the dead. Wala man to niya damha sa iyang kasing-kasing. And I tell you, dunay giingon sa mga batid kaayo nga mga manunulat, what the heart does not seek, the eyes will not see. And what the heart does not prize, the eyes will not recognize. Kung unsa gani butang, tawo, o bisan unsa nga wala pangitaa sa kasing-kasing, dili gyud makit-an sa mga mata mga igsoon. Balik ko nako. What the heart does not seek, the eyes will not see. Bisan unsa nga wala pangitaa sa kasing-kasing, dili gyud makit-an sa mata bisan pag naara sa imong atubangan. Dunay daghan kayong mga higayon mga igsoon ang nga posibilidad nga tingali sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi ingon ani ang mahitabo pananglitan. Dunay daghan kay mga higayon o posibilidad nga mga tuta sa misa nya ang atong gi-anticipate mao nga makita nato ang atong friends, ang ubang tingali makita nato ang atong inyong crush o makita ninyo ang inyong girlfriend or boyfriend sudod sa misa or makita ninyo ang inyong mga barkada o di ba kaha ang uban i-anticipate sila nga musimba ko karon tungod kay nindot kaayo manganta ang choir o di ba kaha tungod kay ang mumisa karon akong paborito nga pari ganahan ko maminaw sa iyahang wali ganahan ko maminaw sa iyahang misa mo ni ang atong tumong no sa atong pagsimba. Mo na tingaling mga hinungdan og rason nganong usahay daw dili nato makita ang Ginoo because unless we consciously prepare our hearts to encounter the risen Christ, we will be missing out on something far richer and far more meaningful. Dili gyud nato ikahibalag sa Jesus ang Ginoo nga nabanhaw kung sa atong matag duol dinhi sa simbahan wala ta magtinguha nga ato siyang ikahibalag o baka dili siya ang gitinguha sa atong mga kasing-kasing. Og nang hina, mga daghan po na palangitan po kanan sa mubasa ta sa scriptures, no? Na ating mga paborito kaayo nga memorize kaayo nga verses o di ba kaha mga
well-known kaayo nga stories in the Bible. Pero unless buksan nato ang atong mga kasing-kasing ug maminaw sa tingog sa namulong, di gyud ta makakita, no? Niya. Mo ni mga igsuon nga gipahinumduman ta karon, no, nining ebanghelyo sa ikaduhang adlaw sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Nga unta aron makasinati pud ta og pagkabanhaw, atong pangitaon ang Ginoo nga nabanhaw. We have to seek Him so that we will see Him. We have to praise Him so that we will recognize Him every day sa atong kinabuhi. Ug hangtod nga dili ta mangita niya, ug hangtod nga dili magindahay ang atong mga kasing-kasing niya, lisod gyud nga makita nato siya sa adlaw-adlaw natong kinabuhi ug kasinatian. Mga igsoon ko ni Kristo din hinalang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga naminaw karong adlaw nining atong programa. Labi na gyud sa mga suki kayo natong ating paminaw diha sa atong mga radyo o nagtan-aw nato sa atong mga telebisyon. Atong greeting sa pamilya diha ni Pari Andres Baran sa Karangan, sa pamilya ni Pari Ramil Oringot o Pari Dudong Tumataw diha sa Kabatuan, uban sa pamilya ni Naresario Takan sa Takan de Los Santos, Caruso Midas Caruso family diha sa Kabatuan gihapon, no, maing adlaw may buntag ninyo diha no sa Kalabayan kang Pari Osfer Arivalo, sa Mintiring kang Ma'am Ima Filipino o Kapitan Rainiel Asok, o sa ilang mga pamilya mayong adlaw may buntag ninyo diha no. Sa Lipusong kang Nanay Dora Liagas and family, no. Diya po sa Pantaon kang sa pamilya ni Board Emmy o Dina Lahay-Lahay. Good morning niyo diha no sa pamilya ni Constantino Lahay-Lahay family, no. Diha good morning niyo diha no kang Romana Auman, sa Auman family, sa pamilya Hermoso diha no. May adlaw may buntag ninyo diha paingon sa Kapukaw, Dalapang, sa Muntol kang Rosvilla Kalimpusan and family, no, sa Tipan, sa Trigos, sa Gingguna, sa Gimad, paingon nga sa Kinuman, no? Sa Kinuman itong greetings kang Primitivo o Elena Lausa and family, no? Kang Chris o Bebeth Pistilios, kang Ma'am Johnny, no? Sa iyang pamilya po, no? Kang Ma'am Nida Munoz and family, no? Dayon paingon nga sa Kugon, sa Bagakay, no? Sa Bungbong, no? Sa Bungbong atong greetings ka pamilya ni Nanay Rosie Maghanoy, sa pamilya Kanyete, good morning niyo diha, no? Sa Pulot, no? Sa pamilya ni Richard ug Faith Pation diha sa Pulot, good morning ninyo diha no. Sa Banyadero dinhi sa Banyadero Sentro atong greeting sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio, no. Good morning ninyo diha tanan, no. Atong greetings po sa mga naminaw nato karong adlaw sa ato ang mga social media platforms, labi na gyud sa Facebook ug sa YouTube, no, kang Ma'am Lizel ug Julius Mungabong and family diha sa Pangdalaga, naminaw nato sila karon sa YouTube, sa Facebook, no, kang Gabriela Akailar o kang Irene Palgan, may adlaw may buntag ninyo diha, no. Sa YouTube kang Sir Joel Aclao, kang Marifel Julian Ladion, kang Nani Waning, kang Delma Gadila Bakod, kang Helen Acompañado o kang Eveline Di Gracia, no. Good morning ninyo diha, no, sa YouTube, no. Sa special greetings po sa mga naminaw nato ron sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben o Nanay Rafael Estose and family, no, sila mga anak, no, kang Zyril, kang Archie ug Angel Banjala, kang Darwin ug Grixen Estose, no, kang April, kang Joshua, no, kang Ralph Ben o sa iyang mga anak po, no, sa iyang asawang mga anak. Dayon kang sa pamilya ni Nanay Helen Novo and family, no, sa pamilya ni Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, sa pamilya ni Nanay Grace Pang-an and family diha sa Aristan Village, sa pamilya ni Sir Sunny ug Ma'am Bebe Neri diha sa Manyadero, kang Kuya Sunny ug Ati Marites Waminal and family diha sa Laman, kang Tito Nek ug Judge Tim Fasitaka and family, no, kang Ma'am Joy Idol, no, sa iyang pamilya po, no, good morning niyo diha, no. Ug sa tanan nga naminaw nato karong adlaw silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag ug happy Easter, no. Karong adlaw pod mga igsoon, dili ta malimot atong iapil sa atong pag-ampo si
atong Vicar General si Monsignor Maximino Boy Naron Jr. nga nagsaulog sa anibersaryo sa iyang ordinasyon sa pagkapari, no. Happy anniversary nimo, Monsignor Boy, no. Na-ordain siya pagkapari atong 1985, no. Isip pari, no, sa Ginoo, no. Atong ampo, no, si Monsignor Boy, no. Congratulations Monsignor Boy sa imuhang pagsaulog, no, sa imuhang anniversary sa imuhang pagkapari karong adlaw. Among pag-ampo, no, nga unta magpabilin ka, no, nga lig-on, madasigon kanunay puno sa grasya ug ka nga maghinahanglan nimo adlaw-adlaw, no, sa imuhang pag-alaga, no, paghalad, no, sa imong kinabuhi sa Ginoo. Mga igsoon, dinhi na lang kukutob ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, kay sama gayud siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang mga dahon, dili gayud abton og kalaya og timpo sa ting bunga mamunga siya maayong mga bunga. Igsoon, ug manausab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping o mag-ampo kanunay igsuon.